So, hi mga gaw. So, para lang sa katong mga estudyante nga wala nagtarong sa ilahang pag-eskwela, no? Unta nga ma-realize ninyo ang sakripisyo sa inyong mga ginikanan, no? Ilahang pag-antos, ilahang pagkugi nga para mapaskwela mo. Tapos ang ending wala mo nagtinarong. So, moabot ang panahon, moabot ang time nga hilakan na ninyo. No, hilakan ninyo nga unta nagtinarong na lang mo pag-eskwela, no? Mahayan ninyo nga unta nagtinarong na lang mo eskwela sa panahon nga naa pa inyong ginikanan nga andam mo suporta sa inyo, no? Muna mga gaw, dapat samtang adunay pagsuporta sa inyong ginikanan, ayaw ninyo sayangi, no? Kay dili permanente ang kusog sa atong mga ginikanan. Moabot ang time nga wa na sila'y kusog, kulang na ilang kusog para mangitag diskarte nga kamo maka-eskwela. So sayang ang panahon nga inyong gisayangan. So busa karon ga unta nga ma-realize ninyo ang sakripisyo sa inyong ginikanan, tagaan nyo bili, no? O importansya ang mga sakripisyo nga gibuhat sa inyong mga ginikanan.